Krompirova zlatica je štetnik krompira, paradajza i plavog patliđana. Javlja se svake godine i u potpunosti može uništiti nasad. Ona može preletjeti čak 40 km u potrazi za biljkama. To općenito znači da je krompirova zlatica štetnik iz porodice Solanacea, znači napada krompir, paradajz i patliđan. Vrlo je plodna, izdržljiva, proždrljiva i lako opstaje u svim vremenskim prilikama. Ona je pravi primjer kako se jedna vrsta ograničena na mali prostor može brzo proširiti na cijeli svijet. Krompirova zlatica inače dolazi iz Kolorada, gdje se hranila divljim pomoćnicama. Međutim, kada su doseljenici donijeli krompir u Kolorado, krompirova zlatica postala je najvažniji štetnik krompira i vrlo brzo se proširila na sva područja gdje se krompir uzgajao. Broj generacija tokom jedne godine je pod utjecajem vremenskih prilika i kod nas ona razvije 1 do 3 generacije. Obično do 600 metara nadmorske visine razvije 2 generacije godišnje. Ako su povoljni uslovi, razvije se i 3. generacija. Kao i ostali odrasli kukci, ona prezimljuje u zemljištu na dubini do 30 cm u starim krompirištima. Prve prezimljele jedinke se pojavljuju tokom aprila, ali se pojavljuju i u maju. Do novih krompirišta mogu preletjeti i do 40 km. Ženke su vrlo plodne i mogu položiti i do 2000 jaja. Jaja su narandžasto obojena i odložena u skupinama sa donje strane lista. Vrlo su slična jajima bubamare, pa trebamo paziti jer bubamare trebamo čuvati u svojim vrtovima. Štete pričinjavaju odrasli kukci, a i larve, koje se hrane lišćem krompira i direktno prenose razne viruse koji izazivaju bolest krompira. A pored krompira za ishranu koriste i paradajz i patliđan. Životni ciklus može završiti i na plavom patliđanu, dok je lišće paradajza manje povoljno. Na paradajz se može nesmetano razviti ako je paradajz blizu krompira i zlatica se naizmjenično hrani na obe kulture. Preventivna metoda bazira se na odabiru gnojiva. Krompir gnojem, stajnjakom i kompostom manje je izložen napadu od krompira koji je gnojen mineralnim gnojivima. Redoviti pregled lišća i odstranjivanje onih listova na koje su odložena jaja najbolja je preventivna mjera. Listove naravno trebate okrenuti jer jaja budu odložena na naličju listova. Osim jaja, potrebno je ukloniti i sve ličinke i odrasle zlatice koji se nađu u vrtu. Krompirova zlatica ima mali broj prirodnih neprijatelja. Za ishranu je mogu koristiti jež, krtica i fazan. Grabežljive stjenice za ishranu koriste jaja zlatice, a efikasna u borbi protiv zlatice je i gljiva buverija. Prave se preparati sa sporama gljivice koji služe za suzbijanje zlatice. Postoje razne metode prirodnog suzbijanja krompirove zlatice, o tome ćemo danas pričati u ovom videu, a sa suzbijanjem trebalo bi početi već u proljeće. Ono što je vrlo bitno je da se poštuje plodored. Nemojte uzgajati krompir na istom mjestu 4 do 5 godina, naravno ukoliko vam vaše mogućnosti to dozvoljavaju.
Kada smo posadili krompir, možemo u čašice od jogurta staviti svježe oguljenu koru krompira da bude ispunjena 1/3 čaše. Ovako pripremljene čaše zakopati između redova posađenog krompira. I to tako da rub čaše bude u nivou površine tla. Nakon 3 do 4 dana možete obići vaše klopke i pokupiti kukce koji su unutra upali. Redovno je potrebno i mijenjati kore krompira kada se one osuše. Zlatice ne mogu podnijeti ni miris trule kože od crvenog luka. Prilikom sadnje, pored krtola možete staviti i malo lukovine. Ona će truliti i mirisom će tjerati zlatice. Biljne vrste kao što su hren, kamilica i grah svojim mirisom također tjeraju zlaticu. Zlatice ne podnose ni miris četinjača, posebno bora. Usitnjena kora bora se može posuti između biljaka ili se napravi preparat od borovih iglica. Biljke krompira možete malčirati sa koprivom ili žarom. Kopriva svojim žarećim dlačicama sprječava zlatice da se uvuku u tlo tokom najtoplijeg dijela dana. Otopina pepela je također učinkovita za rješavanje zlatica. 2 kg pepela se otope u 10 litara vode, a zatim 1 litra te otopine se razrjeđuje sa drugih 10 litara vode i sa tim se tretiraju biljke. Za tretiranje krompira mogu se koristiti i preparati od listova duhana ili topole. Tretiranje se obavlja kada se listovi krompira osuše od jutarnje rose. U ovisnosti o napadu i primjenjenog preparata, tretmane je potrebno ponavljati svakih 5 do 10 dana ili u ovisnosti o stanju u krompirištu. Posljednje tretiranje treba biti 20 dana prije berbe. Ukoliko želite koristiti sredstva sa bržim učinkom, tu su uvijek namjenski insekticidi. Upravo ličinke prave najveći problem jer grickaju listove. Za kratko vrijeme mogu se toliko namnožiti i pobrstiti sve. Odrasle jedinke hrane se dopunski vrlo kratko i ne nanose velike štete. Ali one polažu jaja, a razvoj traje od 5 do 15 dana, ovisno od temperature. Iz jaja se liježu narančasto-crvene ličinke, čiji stadij traje od 14 do 21 dan. One prave najveći problem jer grizu listove. Za kratko vrijeme mogu se toliko namnožiti i sve obrstiti. Ličinke se preslače nekoliko puta i odlaze u zemljište, a poslije 10 dana pojavljuju se novi odrasli kukci. Upravo primjenom plodoreda može se spriječiti masovna pojava krompirovih zlatica. Također, kada su manje površine u pitanju, i maga se mogu sakupiti ručno. Ipak, pri masovnoj pojavi moraju se primijeniti insekticidi. Vrlo je važno odraditi pravi termin suzbijanja. Pogrešno je primijeniti insekticid za suzbijanje odraslih kukaca. To se radi samo u slučaju jačeg napada. Krompirova zlatica se suzbija u stadiju ličinke, kada je i najosjetljivija na insekticide. Prag štetnosti je prisustvo 4 ličinke na 10 biljaka. Tada se obavlja prvo tretiranje. Ono je opravdano ako se izleglo 40 do 50% ličinki. Nažalost, krompirova zlatica vrlo brzo razvija rezistentnost, to jest otpornost na insekticide. Zato za suzbijanje treba koristiti insekticide novije generacije. Postoji velik broj različitih insekticida registriranih za suzbijanje krompirove zlatice, od kojih su najpoznatiji Mospilan, Actara, Calypso, Tonus, Confidor, Talstar i sl.
Vjerujem da su ove informacije dovoljne kako bi na vrijeme reagovali i spriječili veće posljedice djelovanja krompirovih zlatica. Ako ranije odradite zaštitu prirodnim preparatima ili redovno sakupljate odrasle jedinke i trgate listove na kojima su jajašca, vjerujem da ćete imati odlične rezultate. A ukoliko vas nažalost zadesi veća količina štetnika, iskoristite insekticid, ali neka to bude na pravilan način i u pravom stadiju štetnika kako smo u ovom videu i objasnili.